Kolumka chorokno boroknauni salsani koktomadaya lamjabo jotono phaidi hingkai tinini koktomarok nainalaino. Sukro sal khwai Rajnagar Bindabon ni patuming ongmanino nainani thangka six. Bela bela hambai ini Maharaj bai malani thangakai chini Tripura haste wo jotono o jaga party phainai thanai mo party tini tongo khana koroi party ko tini BJP phaiga khana BJP phaiya tarpore motor phaiya motor phainai no rajnitik to 5 বছর পর পর tangai no abani bagino kaisa message sini jong dofa bai dofa jong jong peaceful phaiga mo bon dogo no Maharaj Chung kisa kisa khamakai BJP ni ko ekjon ML rokti pamota phai CPM Congress haike je সরকার নামনা হিং খানা ও যদি কুবে আপাইনে বিজেপি নি এমএলএ রতি প্রমত 500 জন আপাইনে হিং খানা মানে বহু যতে কুবে আবো নংনি সাইডে মা mo ang sabiya অরা জিন নগো ফিমেন bela bela hambai মহারাজ ini Maharaj bai malani thangakai chini Tripura haste wo jotono o jaga party phainai thanai mo party tini tongo khana koroi party ko tini BJP phaiga khana BJP phaiya tarpore motor phaiya motor phainai no rajnitik to 5 বছর পর পর tangai no abani bagino kaisa message sini jong dofa bai dofa jong jong peaceful phaiga mo bon dogo no Maharaj Tabo koro, pecha
gokan kha shule ya thiyo kan kha beki bini ya go bangore khachu goro kha khumtai bobar koto gokan kha shule ya thuyo kan kha beki bini ya go bangore kacha khayo benja khu bobar lelang lelang ho bobar lelang lelang kacha khayo benja khu bobar lelang lelang ho bobar lelang lelang kacha khayo তো আমি সেই সুবাদে আমাদের পার্টি রাজ্য কমিটির তরফ থেকে এবং আমার নিজের তরফ থেকেও আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিগত এই যে 1.5-2 মাস ধরে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আপনারা পরিশ্রম করেছেন, আমরাও করেছি। আমাদের বক্তব্য নানা সময়েতে তুলে ধরার জন্য আপনারা প্রিন্ট এবং এই ইলেকট্রনিক মিডিয়া আপনারাও অসংখ্য ভূমিকা নিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তো আজকে আপনাদেরকে এখানে আহ্বান করেছি, নির্বাচনের ফলাফলের পরে স্বাভাবিকভাবেই হয়তোবা অনেকেই এটা করবেন, আশা করে থাকবেন যে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু আজকে আমরা নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত কিছু আলোচনা আমরা করছি না, কেননা তার সার্বিক পর্যালোচনা এখনো আমরা করে উঠতে পারিনি। এটা করার পরই যে এমনিতে একটা ফলাফল তো বেরিয়েছে সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই পার্টির রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর তরফ থেকে এবং বামফ্রন্ট কমিটির তরফ থেকেও দেওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন চ্যানেল বা মাধ্যমকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে আমরা এখানে আপনাদেরকে আহ্বান করেছি মূলত নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শাসক দল দ্বারা যে ভয়াবহ সন্ত্রাস শুরু হয়েছে, এটা আপনাদের বিভিন্ন মাধ্যমে উঠে এসছে ইতিমধ্যেই। যে ইস্যুতে রাজ্যের এবারে নির্বাচন আমরা এবং কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতায় আমরা প্রচারে মুখ্য বিষয় হিসেবে এনেছিলাম
এবং এবারে যে ইস্যুটা সবচেয়ে মুখ্যভাবে কাজ করেছেও, যে এই ফলাফলে ভোট ভাগাভাগির ফলে শাসক দল ক্ষমতায় পৌঁছার যে একটা সুযোগ পেয়েছে। 5 বছর আগে যে ভোট পেয়েছিল তার থেকে 11% ভোট কম পেয়েও নৈতিকভাবে তাদের পরাজয় হওয়ার পরও তারা এই ভাগাভাগির কারণে সিট কম হলেও গতবারের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ পেয়েছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য তাদের সেই ভূমিকা গত 5টা বছর তারা যে কারণে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, গত 5টা বছর যে কারণে ত্রিপুরাজ্য প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, শুধু ত্রিপুরাজ্যের মানুষটা সারা দেশের মানুষের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কোনো প্রকারে এই ভোট ভাগাভাগির ফলে ক্ষমতা আসার পর আবার প্রথম দিন থেকেই, এখনো নতুন সরকার করেনি, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের একেবারে সেই মুহূর্ত থেকেই সন্ত্রাস শুরু করে দিয়েছে। আজকে দুপুরবেলা আমরা এ বিষয়ে আমাদের রাজ্যের মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহার কাছে আমরা 3 জন গিয়ে পার্টির তরফ থেকে একটা মেমোরেন্ডাম আমরা দিয়ে এসেছি এবং সেই মেমোরেন্ডামে বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রাপ্ত যে তথ্য এবং যে যতগুলো ঘটনা তার নাম ধাম ঠিকানা দিয়ে আমরা ওনার কাছে আমরা হ্যান্ডওভার করে এসেছি, যে এই হলো তার ভলিউমনাস এই নামগুলো একদম মহকুমা উল্লেখ করে কি ক্ষতি হয়েছে। তো এই ঘটনাগুলির মধ্যে যে সমস্ত বিভৎসতা হয়েছে আমি কয়েকটা উল্লেখ করতে চাইছি। প্রথমত, আপনারা জেনেছেন সেদিন ভোট গণনা তখনও মাঝামাঝি পথে, বিভিন্ন চ্যানেলে, ইলেকট্রনিক চ্যানেলে ভারতীয় জনতা পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এরকম একটা ফোরকাস্ট শুরু হয়েছে, কিন্তু এটা দেরি নেই। সোনামুড়া মহকুমাতে আমাদের এক কমরেড, তিনি তখনও এই গণনা কেন্দ্রের ভেতরে, তার স্ত্রী যুবতী কমরেড মানি দে, অর্থাৎ তখনও ফল প্রকাশ হয়নি সবটা সোনামুড়ার, শুধু ট্রেন মেলা ঘরে তারা একটা ভাড়া ঘরে থাকতেন, সেই ভাড়া ঘরে ঢুকে পেট্রোল ঢেলে পুরো বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। এরপর ভোট গণনা শেষ হল, সারা ত্রিপুরাজ্যে লাগাতার 2 তারিখ রাতভর, 3 তারিখ সকাল থেকে একেবারে সেই দিন রাত, পরদিন 4 তারিখ, আজকে 5 তারিখ। এই এখানে উঠে আসার আগে উদয়পুর থেকে ফোন এসছে যে উদয়পুরের শহর থেকে বিজয় মিছিল বেরিয়েছে, রাজারবাগ, উদয়পুরে যেখানে এই গোমতী জেলার এসপির সরকারি বাসভবন, এই রাজারবাগ এলাকা, তার থেকে খুব বেশি হলে পরে 1 ফার্লাং হবে, সেখানে গিয়ে এক সংখ্যালঘু বাড়িতে গিয়ে আগুন লাগাচ্ছে, এখনো তাণ্ডব চালাচ্ছে। এই আগরতলা শহর থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরাজ্যে যে দল বেঁধে গিয়ে সেখানে এই হামলা চালানো, জবরদস্তি করে চাঁদা তোলা, ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, বাড়ি তারপরে এই লুটপাট করা, এটা এক ধরনের। এরপরে হলো
জীবিকার উপর আক্রমণ। শ্রমজীবী মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তারা বামপন্থীদের পক্ষে লোন নিয়ে বন্ধন ব্যাংক থেকে বা কর্পোরেশন থেকে বা কোনো ব্যাংক থেকে চড়া সুদে অটো নামিয়েছেন, ক্যান্টার নামিয়েছেন, এগুলা দিয়ে খাচ্ছে। হুলিয়া জারি করা হয়েছে, তারা রাস্তা উঠতে পারে, রাস্তা উঠলেই পুড়িয়ে দেওয়া হবে এবং বহু অটো, ট্রাক, ক্যান্টার ইতিমধ্যে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চাঁদা চাইছে, তারপর হয়তো কোনো আইওআই ঘরের বেনিফিশিয়ারি বিগত দিনে ঘর পেয়েছে, কেন আইওআই ঘরের বেনিফিশিয়ারি হওয়ার পরও বিজেপিকে ভোট দিতে পারেনি? স্বামী স্ত্রীকে ধরে নিয়ে এসে বলছে 10,000 টাকা দিতে হবে। অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ডিউটিতে গেছে, তাকে বলছে তুমি সিআইটিউ করো, তোমার সিআইটিউ বামফ্রন্টকে সমর্থন করে, আমাদের বিজয় উৎসবের জন্য 10,000 টাকা দিতে হবে, নতুবা এক্ষুনি এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ভদ্রমহিলা বলেছেন এটা সাবরুমের 7 চান ব্লকের। আমি বেতনই পাই 9,000 সামথিং, কোথেকে 10,000 টাকা দেবো? তোমরা যদি আবদার করে আমাকে বলো 200-300 টাকা দিতে, ঠিক আছে, আমি তোমাদের পার্টি সমর্থন না করলে তোমরা পাড়ার যুবক ফুর্তি করবে, আমি দেব না, দিতে হবে। এরপর ভদ্রমহিলা ফোন করেছেন থানাকে, থানা আসলো, পুলিশের গাড়ি দেখে চলে গেল। এরপরে গিয়ে বাড়ি থেকে উঠেছে না, কেন পুলিশকে বললেন আপনি এক্ষুনি দিতে হবে, নতুবা বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, এবং তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে। এরকম অজস্র ঘটনা। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, খড়ের গাদা পুড়িয়ে দিয়েছে, গরু ছাগল অবধি জীবন্ত পুড়ে মেরেছে, পুকুরে বিষ ঢেলে দিচ্ছে, রাবার বাগানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। তো এই ঘটনাগুলি আকছার ঘটছে। তো এরকম একটা ঘটনায় আমরা তো নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার আগে থেকেই আমরা আপিল করছি যে মানুষকে সংযত থাকতে হবে, শান্তি থাকতে হবে, ফলাফল যাই হোক। কিন্তু আমরা দেখলাম আপনাদের পত্রপত্রিকাতেও কারো কারো উঠেছে এরকম, শাসক দলের তরফ থেকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী, এখনো এই কার্যনির্বাহী মুখ্যমন্ত্রী, যেহেতু পদত্যাগ করার পর এই সময়তে হয়, পত্রিকা সই বেরিয়েছে আজকে, চিফ সেক্রেটারি ডিজিকে নিয়ে ঘুরছেন, আবার সাথে আবার দলের সভাপতিকে দিয়ে মিটিং করছেন, যা অভূতপূর্ব, যা হয় না। পত্রিকাতে আসছে যারা এরকমভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা করছেন কঠোর হস্ত দমন করা হবে, কিন্তু গতকালও মুখ্যমন্ত্রী গেছেন খোয়াইয়ে, এবং এদিকে এই সিপাহীজলা। কিন্তু এই খোয়াই এবং সিপাহীজলার মধ্যে যে কটা জায়গাতে সবচেয়ে বেশি গন্ডগোল হচ্ছে এই দুটো জেলাতে। তো আসলে এই নির্দেশিকা কাকে দিচ্ছেন, কাকে শোনাচ্ছেন, আসলে সেই নির্দেশিকা পৌঁছচ্ছে কিনা? তো আজকে আমরা চিফ সেক্রেটারিকে বলেছি যে আপনি আপনার মাধ্যমে, যেহেতু তারা জিতেছেন, আবার সরকার আসছেন, আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও বলতে চাই, হয় আপনি চিফ সেক্রেটারি রাজ্য পর্যায়ে একটা সর্বদলীয় সভা ডাকুন, সব দলের যারা শীর্ষ নেতাদের ডাকুন, আরো ভালো হবে আমরা মনে করি, সত্যিকারেরই সে মেসেজটা যাক। কেননা আমরা দেখছি এই যে ভোট ঘোষণা হলো, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট যেদিন থেকে চালু হলো, প্রশাসন যখন একটু নিউট্রাল, পুলিশ একটু স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে,
আমরা লক্ষ্য করলাম তখন ত্রিপুরাজ্যে গত 5 বছর ধরে বন্ধ অনেক পার্টি অফিস খুলতে পেরেছে, মানুষ নির্ভয়ে মিছিল করতে পেরেছে, মিটিং করতে পেরেছে, প্রচার করতে পেরেছে। হ্যাঁ, এগুলি সব জায়গাতে মসৃণ ছিল না, প্ররোচনা ছিল, হুমকি ছিল, ভবিষ্যতে দেখে নেবার এই ধরনের চোখ রাঙ্গানি ছিল। কিন্তু প্রশাসন যখন নিউট্রাল একটু ভূমিকা নিচ্ছে, তখন এই সমাজ বিরোধীরা সব চুপচাপ ছিল, এদের ভূমিকা তখন সেরকম ছিল না। মানুষ বেরোতে পেরেছে, এই কারণে ভোটের পার্সেন্টেজও ভালো হয়েছে। কিন্তু এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর যখন দেখলো এরা আবার সরকার করবে, প্রশাসন আবার হাইবারনেশনে চলে গেল। সমাজ বিরোধীরা তারা আবার নতুন করে মনোবল জোগাতে শুরু করল যে না, এবার তো প্রশাসন আমাদের নামে এফআইআর হবে না, এফআইআর হলেও লকআপে ঢুকতে হবে না, কোর্টে দাঁড়াতে হবে না, এগুলি হয়ে যাবে, যা খুশি আমরা করব। কাজেই আইনের শাসন যে আবার কটা দিনের জন্য মডেল কোড অফ কন্ডাক্টের কারণে সাময়িক কটা দিন থাকলেও আজকে নতুন করে আবার সেই সন্ত্রাসের যুগ, নতুন করে আবার সেই আইনের শাসনহীনতার একটা দেখা যাচ্ছে। আমরা আজকে কয়েকটা ছবি দেখাচ্ছি, দেখুন কিরকম বিভৎসতা। দেখুন কমলপুর, এখানে কোন রকমের লোন টোন করে গাড়ি কিনে সংসার চালাচ্ছে, শ্রমিকের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মেখলিপাড়া, এটা এই জেরানিয়া মহকুমাতে দেখুন কিভাবে বাড়িঘর তছনছ করে দেওয়া হয়েছে দিনের বেলাতেই। রিক্সা চালক, তার অপরাধ বিজেপিকে ভোট দেয়নি, তার রিক্সা সমস্ত ধরে দেওয়া হয়েছে। বিজয় মিছিলের উল্লাস, এটা এই চুত্তাখোলা বিলোনিয়ার। সোনামরা দেখুন বিভৎসতা, এক নাগারে কতগুলো দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, এবং আগুন নিভাতে এসে ফায়ার সার্ভিসকে পর্যন্ত আটকে দিচ্ছে যাতে সম্পূর্ণ ছাই হয়ে যাক, তারপর তোমরা যাবে, রক্ষা করতে পারেনি। বিশালগড়ের অরবিন্দনগর মাইনরিটি এলাকা, কি ধরনের বিভৎসতা। মতিনগর, সুনামুরাতে আমাদের পার্টি অফিস অনেকদিন বন্ধ ছিল, খুলেছে। মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালুকালীন সময়তে একটু যখন আইনের শাসন আসলো, আবার এটাকে শেষ করে দেওয়া হলো। খোয়াই শহরের মধ্যে একটা বাড়ি, উদয়পুর, এটাও শহরের মধ্যে। এই নয় যে থানা পুলিশ বহু দূরে। এবং এরকম আমরা আজকে একটা যা এসছে, এটা মাত্র যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার 5 ভাগের 1 ভাগও হবে না। 658টা ঘটনা লিপিবদ্ধ করে আজকে আমরা চিফ সেক্রেটারি তুলে ধরেছি। আমরা বলেছি প্রত্যেকটা ঘটনা তদন্ত করা, এবং যাদের বাড়িঘর পড়ে ছাই হয়ে গেছে, থাকার জায়গা নেই, খাওয়ার পয়সা নেই, এমন কি ধরনের বিভৎসতা। রান্নাঘরে ঢুকে রান্না করার বাসনপত্র এগুলি অবধি তছনছ করে দিচ্ছে। শিশুদের দুধের বোতল, এই দুধের বোতল অবধি করে দা দিয়ে আঘাত করে নষ্ট করে দিচ্ছে। এটা কোন ধরনের শিক্ষা, কোন ধরনের যে কি বলে আনন্দ উৎসব।
ভারতীয় জনতা পার্টি তথাকথিত তাদের এই জনবিশ্বাস যাত্রার নামে, বিজয় সংকল্পের নামে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে 11% ভোট নেমে যাওয়ার পরও 60% মানুষ তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে 60% মানুষ তাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু তাদের মানে কোনো ধরনের এর থেকে লেসন নেওয়া দূরে থাক, উল্টো এবং সারা রাত ধরে ঘটনা কি, পুলিশকে ফোন করছি আমরা, পুলিশ যাচ্ছে, পুলিশের গাড়ি দেখলেই চলে যাচ্ছে, আবার পুলিশ চলে গেলো আবার আসছে। চিফ সেক্রেটারিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, চিফ সেক্রেটারি বললেন স্যার আমরা ডিজিকে বলেছি একটু কঠোর হওয়ার জন্য, ডিজি রিপোর্ট দিয়েছে 238 না 37 জন নাকি গ্রেপ্তার হয়েছে। আমরা কোথাও একটা লোকও কোনো কলকাতাপে নেই। একটু তুলে নিয়ে গিয়ে জামাই আদরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে ছেড়ে দেওয়া, তাদের নামে একটা জিডি এন্ট্রি হয় না, এফআইআর তো নেওয়া হয়ই না। এবং এখন থেকে কোনো কোনো থানা দ্বারকা, কোন থানা এটা, যেটা কৈলাসহর থানা পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে বিজয় উৎসবের নামে, সাথে পুলিশ ছিল। এরপরে যখন এফআইআর করতে গেল, উসি নাকি বলছে না এফআইআর নেওয়া যাবে না। তো আপনাদের কাছে আমরা এটা তুলে ধরছি, গণতন্ত্রের আপনারাও একটা স্তম্ভ, এভাবে এটা চলতে পারে না। অন্যান্য গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দলকে আমরা বলেছি আপনারা সোচ্চার হন, এবং আমরা চাই আগামী দিন পথে নেমে, রাস্তায় নেমে, যেহেতু নির্বাচনের পর, ভোট গণনার পর একটু আছে, আমরা সর্বত্র সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের কাছে যাব, সরকারের কাছে অনুরোধ করব আবারও যে এগুলি থামানোর জন্য কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করুন। অনেক জায়গাতে 144 ধারা জারি আছে, এদের কাছে 144 ধারার কোনো অর্থই নেই। তো এরকমভাবে চলতে থাকলে পরে এই ত্রিপুরার যে গণতন্ত্রের চেহারা আগামী দিনে কি হবে শুরু থেকে বলে দিচ্ছে, কি উন্নয়ন হবে বলে দিচ্ছে। তো এই কথাগুলি বলার জন্য আপনাদের কাছে এসেছি। আশা করি আপনারাও যে যথাযোগ্য মানে ভাষায় বা সেই আবেদনে যাতে পিস, ট্রাঙ্কুলিটি, আইনের শাসন যাতে বলবৎ থাকে, আপনাদের তরফ থেকেও, আপনারা নিচ্ছেন না এই কথা বলছি না, কিন্তু আরও কার্যকরীভাবে এবং সঠিক তথ্য দিয়ে আপনাদের যারা মফস্বলের রিপোর্টার তাদের কাছ থেকে এরকমগুলি নিয়ে এগুলো তুলে ধরুন। নতুবা আজকে আক্রান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ, বিরোধী দলের সমর্থকরা, আগামীকাল কেউ সুরক্ষিত হবে না। এবং হ্যাঁ, এখন অবধি তিনজন নিরীহ মানুষ মারা গেছেন, সরাসরি খুন হননি। হ্যাঁ, না ওটা তো হইল আগে। হ্যাঁ, আচ্ছা, সরাসরি খুন হয়নি, কিন্তু এই যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, বাড়িঘর মানে ইয়ে করছে, বাড়িঘরের লোক, অসুস্থ মানুষ সমস্ত পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই শকড হয়ে উদয়পুরে মারা গেছেন একজন, উদয়পুরে 2 জন। তো এটা কি করে চলবে একটা সভ্য দেশে? এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র, কোন ধরনের বিজয়? আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের কাছে এই বিজয় আজকে উপহার দিচ্ছে। আগামী দিন কি দেখবে ত্রিপুরা আমরা শঙ্কিত। কাজে আপনাদের মাধ্যমে আমাদের উদ্বেগ, আমরা চাই ঠিক আছে যে আমাদের যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থায় ভোট ভাগাভাগি হয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোট পেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সিট পেয়েছ, আগামী 5 বছরের ম্যান্ডেট তোমরা পেয়েছো, তোমরা শাসন করবে, তোমরা সরকার করবে, আমরা আমাদের কাছে এটা শিরোধার্য। কিন্তু তার মানে এরকম স্বৈরাচারী হতে পারে না। এটাই হলো মূল আমাদের বক্তব্য। আপনি দেখুন, বিজয় উৎসবের নামে আহতরা
হাসপাতালে আসার সুযোগ পাচ্ছে না, হাসপাতালে যে চিকিৎসিত হবে এই সুযোগটা থেকে আমাদের লোকরা বঞ্চিত, জঙ্গলের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। নয়, কয়েক হাজার লোক বাড়ি ঘর ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ভবঘুরের মতো ঘুরছে, এমনকি জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এটা কোন সভ্যতা? এটা কোন ধরনের বিজয় মিছিল? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, ওনার দলকে যদি উনি নির্দেশ না নেন, সংযত না করেন, কোনো প্রশাসনও এটা থামাতে পারবে না। এই যে চলছে, যা আরম্ভ হয়েছে, কোনো সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে এটা হতে পারে না। আপনাদের 2 জন সাংবাদিক এর মধ্যে মার খেয়েছে। যারাই গ্রামে একটু উদ্যোগ নিতে যাবে, আপনাদের বয়সী যারাই উদ্যোগ নিতে যাবে, ছবি তুলতে যাবে, ছবি তুলতে দিচ্ছে না, 2 জন সাংবাদিককে মার খেয়েছে। সাংবাদিকরা লিখিতভাবে প্রতিবাদ করেছে। আমাদের কমরেডরা যারা জিতেছেন স্থানীয়ভাবে বা আমাদের পার্টি নেতৃত্ব আক্রান্তদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন, সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কালকে দীপঙ্কর সেনের বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে, সিআরপিএফ দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারছে না। এই যে কি অরাজকতা! শাসক পার্টি উনি বলছেন কাউকে ছেড়ে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না, কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। মানে কি? উনি ওনার দলটাকে তো সংযত করুন। সিপিআইএম এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে একটা আক্রমণের ঘটনা কি উনি দেখাতে পারবেন? পুলিশ দেখাতে পারবে? সবগুলো আক্রমণের ঘটনা বিজেপি থেকে করেছে এবং মানুষ অসহায়ের মতো জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে, যাতে বাধ্য হচ্ছে। শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে, আপনারা বিশ্বাস করবেন না, এই রাজ্য থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, এই রাজ্য থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাছে এসে বলছে আমাদেরকে শুধু কয়েকটা টাকা দিন, আমরা ট্রেনে উঠার সুযোগ দিন, আমরা চলে যাব এই রাজ্য থেকে। এটা কোন রাজ্যে আমরা বসবাস করছি? কি ভোট হয়েছে এটা আপনারা দেখুন একটু। এবং যেটা আমি সংযোজন করছি, আমি দেখেছি যে মুখ্যমন্ত্রী জিবি হসপিটালে গিয়ে কয়েকজন আহতকে দেখেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, জিবি হসপিটালে, হ্যাঁ, আহত যিনিই হন, যে দলেরই হন, এটা বাঞ্ছনীয় নয়। এরকম ভাবে কেউ ব্যথা পাক আমরা চাই না। কিন্তু যে সমস্ত রোগীদেরকে চিফ মিনিস্টার গিয়ে দেখেছেন, সেই রোগীরা, এরা কি আক্রমণকারী না আক্রান্ত? এরা প্রতিরোধের মুখে পরে আক্রান্ত হয়ে আসছেন, আর সেখানে গিয়ে বলছেন কাউকে ছাড়া হবে না। তো কাকে অভয় দিচ্ছেন তিনি? তিনি আক্রমণকারীকে রক্ষা করার জন্য যারা আক্রান্ত তাদেরকে হুমকি দিচ্ছেন। এটা কি কোনো মুখ্যমন্ত্রী সুলভ, শাসক সুলভ ব্যবহার? এরপরে আপনাদের পত্রিকাতে ছবি উঠেছে, কোন পত্রিকায় জানি, বিজেপির সভাপতিকে নিয়ে হেলিকপ্টারে নিয়ে, হ্যাঁ, সিপাহী জলাতে আছেন, সাথে চিফ সেক্রেটারি ডিএম। বিজেপির সভাপতির সাথে একই মালার ভেতরে তিনি ইয়ে গ্রহণ করুন, সেরকম কি বলে আতিথেয়তা গ্রহণ করুন ওনার পার্টির ইয়েতে। কিন্তু বিজেপির সভাপতিকে নিয়ে চিফ সেক্রেটারি এবং ডিজির সামনে গিয়ে এভাবে সরকারি প্রশাসনে যাওয়া মানেটা কি? গোটা প্রশাসনকে বলা এদের কথা শুনতে হবে, যারা রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের দেখে নেবার, বঙ্গোপসাগরে ছুড়ে ফেলার জন্য কথা বলে ইনডাইরেক্টলি। এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রাইম। একটা চিফ মিনিস্টার এভাবে ক্ষমতা অপব্যবহার করতে পারেন না। চিফ সেক্রেটারি, ডিজি, এদিকে চিফ মিনিস্টার এবং বিজেপি সভাপতি বসে আছে। এটা যদি পার্টিগত অনুষ্ঠান হয়, হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনারা বসুন, একই মালার গণ্ডির ভিতরে গিয়ে মানুষের দ্বারা অভিনন্দন গ্রহণ করুন, কেউ না করবে না। কিন্তু এটা দিয়ে কি মেসেজ দিচ্ছে? আমার উপরতলার বিজেপি থেকে শুরু করে নিচুতলার বিজেপি, আমরা যা খুশি করব, প্রশাসন এদের কথায় উদ্বস করতে হবে। এভাবেই তো সন্ত্রাসের জাল বোনা হচ্ছে। কিছু এনিথিং এলস? ইলেকশনের আগে আমাদের তো কংগ্রেসের সঙ্গে
হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি ঠিকই আছে। আসলে আমরা গতকালই বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস দলের তরফ থেকে মাননীয় রাজ্যপালের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলাম গতকাল সকাল থেকে। গতকাল সকাল, তারপরে বিকাল গেল, সন্ধ্যা গেল, বারবারে খবর আসে রাজ্যপাল নাকি ঘুম থেকে উঠছেন না। আমি বললাম তাহলে ডাকডোল বাজান এবং বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি রান্নাবান্না করে নাকের কিনারে রাখুন। তারপর আবার চিফ মিনিস্টার গভর্নরের সেক্রেটারি আজকে সকালবেলা ধরলাম। ঠিক আছে, গতকাল সারাদিন রাত ঘুমিয়েছেন তিনি, মহামান্যবর উঠেছেন কি? গভর্নরের কাছে তো সোমবার রবিবার তো হতে পারে। আমরা চাইছি আজকে হলো আজকে যাব, এবং সেক্রেটারি মহোদয় বলছেন স্যার যখনই তিনি বলবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে খবরটা রেডি থাকুন। আমরা 10 মিনিটের মধ্যে এসে যাব। তো কিরকম একটা রাজত্বে আমরা আছি? এটা গভর্নর সকাল থেকে বললে ঘুমোচ্ছেন, দুপুরে ঘুমোচ্ছেন, সন্ধ্যায় ঘুমোচ্ছেন, রাত্রে তো তিনি ঘুমান কিনা আমি জানি না। এই হলো গভর্নর, এই হলো এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা কার হাতে দিয়ে রাখা হয়েছে। কাজেই সেখানে কংগ্রেসের তরফ থেকে তারাও যাওয়ার কথা ছিল। তো আমরা আলোচনা করেছি, বিরজিৎ বাবু এখন স্টেশনে নেই, আসলে পরে সুদীপ বাবুর সাথে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা হয়েছে। আমরা যৌথভাবে আগামী দিন যে আইনের শাসন ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে আমরা আগেই শুরু করেছি, আগামী দিনও আমরা এটা করব। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, কক বড় আছে।
है सच्चा तेरे चाल भाई मुझे लग दे कमाल कोई कर दी तू मैनू बड़ा बेहाल चलती तू जैसे परियों का चाल चलती तू जैसे परियों का चाल Manya, yes. Okay, talk ko buai. Nini ani kaile baru kaya ang fix. Aro chalong na ang DJ remix. Bo ani kuri no nung no kenai bi no bo kenai ni sao du la de ham yong mo ani yao du. Nung no maya ke ong ya tang nei ang la sa du. Superstar se ung si yo, damakedar se ung si yo. Brui mani ni chang kolmo, bemisal se ung si yo. Superstar se ung si yo, damakedar se ung si yo. Brui mani ni chang kolmo, bemisal se ung si yo. Kau tu something 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 tai ni nothing 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 nung li hiu deep talk deep talk deep talk ai ni kan si kau kau tu something 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 tai ni nothing 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 tin tin ya hani burdi na hale ato grade bu kot mai hale dini khano khomai nai ha ta so re ha sorga to kre khori nai hi ko se nai hale dini khano khomai nai ha ta so re ha sorga to kre khori nai hi ko se nai hale superstar se ong shi yo damakedar se ong shi yo ano impress ke mole be misal se ong shi yo superstar se ong shi yo damakedar se ong shi yo ano impress ke mole be misal se ong shi yo superstar se ung si yo damakedar se ung si yo brui mani ni chang kolmo bemisal se ung si yo superstar se ung si yo damakedar se ung si yo brui mani ni chang kolmo bemisal se ung si yo If you face any issues with UPI payments, then raise a complaint on the UPI app itself and get a solution instantly. Don't try to find solutions on the internet or by asking anyone. Make payments safely using UPI. Issued in public interest by National Payments Corporation of India.
बाबा नमस्कार पापा जों साबायखौ खायनानै थांनाय Hey, do no, columno. Do no katang ye, ang le matong hale. Do no katang ye, ang le matong hale. Do no lamo de chano, ang ba columno lamo de chano. Do no lamo de chano, ang ba columno lamo de chano. Do no mai nang yake, columno tui nang thang nai. Do no mai nang yake, columno tui nang thang nai. Hey, ru ra ra ni, khoi mo mai plai mana, tong le bo le ni, kati wa lai mana. Ru ra ra ni, khoi mo mai plai mana, tong le bo le ni, kati wa lai mana. Do no mai nang yake, columno tui nang thang nai. Do no mai nang yake, columno tui nang thang nai. Hey, ru ra ra ni, khoi mo mai plai mana, tong le bo le ni, kati wa lai mana. Ru ra ra ni, khoi mo mai plai mana, tong le bo le ni, kati wa lai mana. Bukti deso chore tumi, ontu tuma, bukti hapai berai tumi, akaluma. Last by tomorrow, kurva baba, Romeo samba, nung dem mai ku, ang dem mai ku, relay na grana. Tingas lang may ay, tingas lang may ay, tingas lang may ay, tingas lang may ay. Do no katang ye, ang le matong hale. Do no katang ye, ang le matong hale. Do no lamo de chano, ang ba ko no lamo de chano. Do no lamo de chano, ang ba ko no lamo de chano. Do no mai nang yake, columno tui nang thang nai. Do no mai nang yake, columno tui nang thang nai. Do no mai nang yake, columno tui nang thang nai. Do no mai nang yake, columno tui nang thang nai.
걸어놓기 동아리 석두가리 말씀하니 고한당 동가 제 허기 대한 나 되는데. 뭐 야우트니 바기 고니가 뒤도 뭐니 신고 나이지 캔디 미야 막고 그러고 나가 무조건 디셔리디 Tamo, takay buta ko. Kati siya di mas sa sibla. Tamo! Tamo! নমস্কার স্যার, মাইসেলফ গৌরী কুমার। You know English, right? ইংরেজি কম বলি, কিন্তু আমার কোয়ালিফিকেশনস অনেক কিছু বলে। জেতার শুরুটা চেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ থেকে হয়। ফ্লাইট, মাথা তোলো, পা বাড়াও। Những người đâu có phiền gì á? Ê, con ra đâu? 가서 가라. 그 다음 동남무 성칼 시링시링 개똥리 Terbangkal. Hei, Sawara. Hei, oke. Oh, boleh sudah nunggu yang ini kena orang. Aduh, aku nak aja. Sorda. Ini kusuma ukaba sariko kumartino panah sih di. 너 나지? खा तर दी
आशुक्ता नशिदी खवशला घोरानो शाफांबाय हाचलदे जुलाई जुलाई चिंगानो आशुक्ता नशिदी खवशला घोरानो शाफांबाय हाचलदे हमजों मारोजा थांगानो उलो थामोग मानिया थांगानो हमजों मारोजा थांगानो उलो थामोग मानिया थांगानो हाय तुलु तुलु हकु फायानो तुलु तुलु हकु फायानो तांगिरे के तुपुय थांगानो तुचली खावै थांगानो तांगिरे के तुपुय थांगानो तुचली खावै थांगानो हाय तुलु तुलु हकु फायानो तुलु तुलु हकु फायानो और हसिन को फिल्म बेले बेले हमार महाराष्ट्र दिनै महाराज बाय मालानि थांनायखाय दिनै त्रिपुरा हास्टेव जतन ओ जगह पार्टी फाइनाय थानाय म पार्टी दिनै दङ खोनाकरै पार्टी को दिनै बीजेपी फाइया खाना बीजेपी फाइया तारपरे मदद फाइया मदद फाइनाय नो राजनीतिक तो 5 बছর পর थांनाय न आबानि बागै न कायसा मेसेज सिन जों दफा बाय दफा जों जमन पिसफुल फाइखांनाय बोलबोगोन आं महाराज जों किसे किसे खानामाखाय बीजेपी नि कয়েকজন एमएलए रक्ति प्रामता फाइ सीपीएम कांग्रेस हाइके सरकार स्नामना हिं खानामा ओ जति कुबै फाइने बीजेपी नि एमएलए रक्ति प्रामता 500 जन फाइने हिं खानामा बहुत जति कुबै आबो नंगि साइडे मा म आं सानिया और हसिन को फिल्म बेले बेले हमार महाराष्ट्र दिनै महाराज बाय मालानि थांनायखाय दिनै त्रिपुरा हास्टेव जतन ओ जगह पार्टी फाइनाय थानाय म पार्टी दिनै दङ खोनाकरै पार्टी को दिनै बीजेपी फाइया खाना बीजेपी फाइया तारपरे मदद फाइनाय नो राजनीतिक तो 5 बছর পর थांनाय न आबानि बागै न कायसा मेसेज सिन जों दफा बाय दफा जों जमन पिसफुल फाइखांनाय बोलबोगोन आं महाराज जों किसे किसे खानामाखाय बीजेपी नि कয়েকজন एमएलए रक्ति प्रामता फाइ सीपीएम कांग्रेस हाइके सरकार स्नामना हिं खानामा ओ जति कुबै फाइने बीजेपी नि एमएलए रक्ति प्रामता ये पार्टी आप सबका है। ये पार्टी एक परिवार का नहीं है। ये पार्टी हमारा तिपरासा त्रिपुरावासी का है। बहुत लोग ने बोला है कि आप इस बार इलेक्शन में फाइट नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या होगा? आज मैंने यूथ को चांस दिया है। यहां में आंचलिक पार्टी में यूथ को इतना मौका नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस तिपरा मोथा ने दिया है। यूथ को हमने चांस दिया। 70 साल से आंचलिक पार्टी ने आज तक एक भी बुरुई को एमएलए का टिकट नहीं दिया।
हमने 5 बुरुई को टिकट दिया है और रिजर्व सीट से भी दिया है। इस बार पहला बार यहां में बुमा है, बुरुई लोग है, आप समझता है पहला बार 70 साल में आंचलिक पार्टी से एक बुरुई एमएलए या मंत्री बनेगा। आपका बुकुंग बारा बुरुई एमएलए बनेगा। हमने कल घोषणा पत्र किया कि अगर हम लोग पावर में आएगा, और शाह आलम आपने ठीक बोला, अलायंस करके पावर में नहीं आएगा, 42 सीट में फाइट कर रहा है, खुद ब खुद मेजॉरिटी लेके आएगा। अलायंस में तो दूसरा पार्टी को करना पड़ रहा है अलायंस, हम लोग बिना अलायंस का पावर में आएगा। और सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था, जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया, हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा, आपका सैंकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। 10,323 टीचर 2018 में सब पॉलिटिकल पार्टी ने 10,323 टीचर के बारे में बात किया। आज बोलने से कांपता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि 10,323 टीचर को या फिर वन टाइम कॉम्पनसेशन या फिर उनको नौकरी वापस देगा। इस तरीके से किया या इस तरीके से किया, अगर जो भी करना होगा उनको नौकरी मिलना होगा और उनको कॉम्पनसेशन मिलना होगा। यह मेरा संकल्प है। यह वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने आज तक अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि वो मंत्री नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। वो वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि ये लॉलीपॉप है, हमको अपना जमीन के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना है, 20 सीट से ज्यादा फाइट करेगा, आज कर रहा है। ये प्रद्योत माणिक्य कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, जो भी करता है, जो भी बोलता है उसको करने का 100% कंप्लीट करने का कोशिश करता है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जानता हूं कि आज मेरा मजाक उड़ाया जाता है। वो थोड़े दिन पहले यहां का जो ये है एमएलए एमपी, उसने एक बात बोला कि बुबागरा ये प्रद्योत ये इलेक्शन के लिए पैसा उठा रहा है, चंदा कलेक्ट कर रहा है। ये एमपी है। आदमी कद से छोटा नहीं होता है, आदमी सोच से छोटा होता है। आज मैंने कलकत्ता में अपना फ्लैट बेच दिया ये इलेक्शन के लिए। आप लोग गांव का गरीब, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है। ये आपका आशीर्वाद है। चंदा तो वो लोग पूजा के टाइम कलेक्ट करता है, रास्ता में गाड़ी को रोक रोक के वो लोग चंदा कलेक्ट करता है। आप तो अपना दिल से दे रहा है हमको। ये जो हमने चंदा कलेक्ट किया इलेक्शन फाइट करने के लिए, मैं वो एमपी से पूछना चाहता हूं, आप रोज वैली से चंदा क्यों नहीं कलेक्ट करता? आप तो कलेक्ट किया ना रोज वैली से चंदा। आपने ड्रग माफिया से कलेक्ट किया ना चंदा। आपने बड़ा बड़ा बिजनेस हाउस अंबानी अदानी से तो बहुत पैसा कलेक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्टर से कलेक्ट किया है, बहुत पैसा कलेक्ट किया है आपने। हमारा पैसा ये तिपरासा का आशीर्वाद है, इसका मजाक उड़ाता है। मेरा पीपी महाराजा वीर विक्रम का सबसे छोटा बेटी आज 84 साल का है, 84 साल का, बॉम्बे में है, अकेला है, ना बच्चा है ना पति है, सब पति भी नहीं रहा। महाराजा वीर विक्रम का बेटी हमको आज 10 लाख रुपया भेजा, बोला तिपरा हा के लिए फाइट करो, जाति के लिए फाइट करो। एक गांव में एक
एक बुरुई बुमा है, उसके पास वो सब्जी बेचता है, 200 रुपया कमाया, 100 रुपया मोथा को दे दिया, उसको क्या धोखा दे सकता है वो बागरा? ये आपका पार्टी है और मैं बोलूं हमको आपने बदला, आपने हमको बदला। मैं भी एक टाइम सोचता था कि मैं एमपी बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आज आपने हमको चेंज किया। ये प्रद्योत मानिक्य को चेंज ये तिपरासा ने किया, गरीब तिपरासा ने किया, गांव का तिपरासा ने किया। आज हमको अपना लिए कुछ नहीं चाहिए। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं विदेश जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए। मैं जानता नहीं हूं कितना टाइम है, लेकिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात तो मैं बोल के जा रहा हूं, महाराजा वीर विक्रम मर गया और त्रिपुरा का भविष्य बदल गया। अगर महाराजा वीर विक्रम 2 साल और जिंदा रहता, त्रिपुरा का भविष्य कुछ और होता। और मुझे कुछ होने से पहले, अगर मुझे कुछ हो जाए उससे पहले, मैं आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर ही जाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप जब मैं दिल्ली जाता हूं ना, तो ये मेरा जो सोच है यहां में, ये पूरा पक्का है, तो कोई तोड़ नहीं सकता, पत्थर जैसा है ये, इसको पिघला नहीं सकता आप। अगर मैं दिल्ली जाता और मेरे मन में थोड़ा सा लालच होता कि मैं, अरे रुपया मिल जाएगा, नीर महल मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा, रंग मिल जाएगा, अरे मंत्री बन जाएगा, ये अगर मन में रहता ना, तो आपके लिए खुला दिल से बात नहीं कर सकता। लेकिन यहां में मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि अब ये फाइट एमएलए, एमपी या मिनिस्टर का नहीं, ये फाइट मेरा 14 लाख तिपरासा का है। ये फाइट आप सबका है। लेकिन यहां में और भी लोग हैं, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। हम लोग पावर में आए, 2 साल होने वाला है, एडीसी में कहीं में दंगा नहीं हुआ। अगरतला में 2-2 बड़ा 1-1 लाख लोगों का रैली हुआ, लेकिन एक दुकान में भी पत्थर नहीं फेंका गया। आज जो संतरास हो रहा है वो एडीसी में नहीं हो रहा है, वो अगरतला के पास जनरल एरिया में हो रहा है। जो लोग बोलता है कि हम लोग सांप्रदायिक है, जो लोग शाह आलम आपको बोलते हैं जिहादी, ठीक है, ये लोग डरपोक है, कायर है। ये लोग आपका दाढ़ी को देखकर डर जाते हैं, विराट कोहली का दाढ़ी को देखकर भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है। ये लोग किसी के माथे में तिलक देखकर खुश हो जाते हैं और किसी के गला में क्रॉस देखकर डर जाते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ते हैं, और आज ये लोग बोलते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ेंगे। ये राज्य हमारा है, ये जगह हमारा है, पूरा हमारा है। हम अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी को मार के, किसी को बाहर निकालकर हमारा ये फाइट नहीं है। इसी के लिए हमने सीएए के टाइम हमने आंदोलन किया। उस समय मानिक सरकार कहां था, सीपीएम कहां था? जब सीए के टाइम बुबागरा ने आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी ने बुबागरा को निकाल दिया। आज वही पार्टी बोल रहा है कि मोथा को वोट मत दो। पानी सागर में जब आपका मस्जिद जलाया गया, सबसे पहले किसने बात किया? सबसे पहले किसका वॉरियर्स ने सुरक्षा दिया? मोथा ने। 2 साल में आपके साथ कौन खड़ा रहा? मोथा। इलेक्शन के 10 दिन पहले ये लोग आकर आपके साथ खड़ा होते हैं। जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ, ये लोग वापस दिल्ली चला जाएगा, आपको सुरक्षा कोई नहीं देगा, सिर्फ तिपरा मोथा जिसका लीडर बुबागरा है आपको सुरक्षा दे सकता है। आज हमारा कोई भी वॉरियर को कोई छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनका लीडर डरता नहीं है।
आज कांग्रेस का नेता को पीटा जाता है, दिल्ली से आकर पीटा जाता है, सीपीएम का लीडर घर से बाहर निकलता नहीं है, उनका वर्कर को कोई बचाता नहीं है, लेकिन आप तभी भी उनके पास जा रहे हैं। और जो नेता अपना वर्कर को बचा सकता है, डरता नहीं है, वो दिल्ली जाकर आंख से आंख मिलाकर शेर जैसा बात करता है, वो आपका लोकल पार्टी है। आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी के बारे बात किया, एक टाइम आएगा जब आपको अपना जमीन का, अपना भूमि का पार्टी को भी अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग उनका गुलामी करेंगे तब गुलाम रहेंगे। अपना देश में अपना पार्टी को, अपना लोकल पार्टी को विश्वास करना सीखो। तब तक 70 साल से उनका गुलामी किया है, अब टाइम आया है कि अपने राज्य में अपना ही शासन लेकर चीनी शासन करो। चीनी हां। मिथुन बोलेगा क्या है ये? बंगाल में क्या है? चीनी हां, ममता बनर्जी का। हां, तो त्रिपुरा में क्या होना चाहिए? चीनी हां, बुबाग्रा का। अपना स्टेट में बीजेपी को जिताने का कोशिश करो, तब त्रिपुरा आओ। त्रिपुरा में आकर भाषण दिया, पश्चिम बंगाल में लड़ने का हिम्मत नहीं था आपका। यहां में जो हमारा मणिपुरी है, मुसलमान है, हिंदू बंगाली है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा राजनीति किसी के खिलाफ नहीं, हमारा राजनीति है अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए। हमारा राजनीति है जमीन के लिए, अधिकार के लिए। हमारा राजनीति है भूख को हटाओ, शिक्षा लाओ, गरीबी हटाओ, घर बनाओ, नौकरी दो। उनका राजनीति है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हमारा राजनीति है थानसा, थानसा मतलब एकता। उनका राजनीति है पाकिस्तान हिंदुस्तान, चाइना हिंदुस्तान। आप चाइना के खिलाफ कुछ एक शब्द नहीं बोल सकता है। सेना में, सरहद में चाइना अंदर आ गया है, आप चुप है, लेकिन आपको टिकटॉक बंद करना है। ये पॉलिटिक्स में कुछ नहीं मिला। ये 5 साल में आपको क्या मिला है जानता है? आपको धोखा मिला है। मेवाड़, आपने ठीक बोला, आप 4.5 साल मंत्री था ना, सबसे ज्यादा धोखा आपको मिला। जिस दिन आपने पिपरालैंड बात किया, आपको मंत्री से हटा दिया। जब तक आप चुप था, नो प्रॉब्लम। जिस दिन बुकुंग बारा का वोट से आप आया, जिस दिन उनके बारे में बात किया, हटा दिया। इसके लिए इस बार देवान बाजार से मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? पीछे में आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। ये करो। मैं अपना हा का, जमीन का, भूमि का कसम खा के बोलता हूं, इस बार बुबाग्रा आखिरी दम तक फाइट करेगा। बीमार हूं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई विल नॉट गिव अप। मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं। आपने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत प्यार दिया। यहां में जो आप लोगों का बुमा है, यहां में कितना प्यार दिया आपने। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। अब ये फाइट में या फिर बुबाग्रा मरेगा या फिर तिपरासा को कुछ देगा।
आज वो पुराना जैसा एनर्जी नहीं है मेरे अंदर कि मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये इंसान ना, ये आपका जो बुबागरा है, ये बिकेगा नहीं, ये फाइट करेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं अलायंस करता ना, अगर मैं अलायंस करता तो आज आपको आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। शर्म से मेरा सर झुक जाता, शर्म आता। यहां मैं आपके सामने आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमने चोरी किया होता, लेकिन चोरी नहीं किया। अपना गरीब तिपरासा के लिए खड़ा हूं, गरीब तिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूं। पूरा इंडिया देख रहा है कि एक राजा अपना महल के लिए नहीं फाइट कर रहा है, एक गरीब तिपरासा गांव का जो आम त्रिपुरा है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सबके लिए फाइट कर रहा। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और ये जो सम्मान है ना, ये जो आदर सम्मान आपने हमको, जो प्यार आपने हमको दिया है ना, ये कोई पावर दुनिया में नहीं दे सकता। ना प्राइम मिनिस्टर दे सकता है, ना होम मिनिस्टर दे सकता है, ना सीताराम येचुरी सीपीएम से दे सकता है, ना राहुल गांधी दे सकता है। ये प्यार सिर्फ आप लोग देख सकता है। यहां में हमारा कैंडिडेट्स है शाह आलम, विश्वजीत, मानव और कहां गया सुबोध, आइए ऊपर। थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता, इनको करा दे। इनको जिताना है, आप लोग वोट करेगा कि नहीं? ये त्रिपुरा का अनारस है, शिलोंग का नहीं। आइए सुबोध देव वर्मा, हाथुंग। चोरीलाम, ये चोरीलाम से खड़ा हो रहा है, एमए किया, एजुकेटेड है, आपके लिए काम करेगा। और चोरीलाम तो मेरा भी जगह था, मैं जानता हूं। आपको इनके लिए वोट करना है। सुबोध हाथुंग देव वर्मा। शाह आलम, सलाम अलैकुम। पूरा पठान है, ये अगर आपको रक्षा नहीं किया ना, कोई नहीं कर सकता त्रिपुरा में। पूरा बॉडीगार्ड है। विश्रामगंज से, विशालगढ़ से ये लड़ रहा है। शाहरुख खान का पठान वहां में है, यहां में हमारा पठान है। मानव, अब बुद्धो कहां है? बुद्धो भी आ जाओ मानव का संग। मानव, इसके लिए मैंने 2013 में कैंपेन किया था, आईएनपीटी में था वो टाइम। इस बार इसको चांस देना है पाइनएप्पल में। और अगर बीजेपी से ये लड़ता तो इसका नाम कमल कलई होता है, लेकिन ये बीजेपी में नहीं है, इसका नाम अनारस कलई है। विश्वजीत पूरा विश्व को जीतता है, इस बार टाकर जला में जीतेगा। और हमारा यहां में जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, वाईटीएफ है, टीडब्ल्यूएफ है, सब लोग आइए, जो मेन वर्कर्स है आइए ऊपर, आइए, आओ। संजीव, सब लोग आओ, लोकल लोग। ये लोग भी आपके लिए काम कर रहा है, इनको भी आप एक बार देख लो। आओ फायदी। सब लोग बोलता बुबागरा बुलाता नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी आओ, जल्दी आओ। सब लोग यहां में, सब लोग हाथ उठाओ, ये लोग भी हाथ उठाओ। ये आप लंगतराई बेली साब डिभिजननि सामुनु बाजारनि सालथांगादा 2-2.5 किलोमिटार थांगा हांगाय मालायो लंगतराई हाबं एबा खाय लंगतराई हिल। अदायो
थांनाय 1967 नि सिमी ताकसाक जरा बिसिपति शिव चतुर्दशीनि जरागो खाय पालायजागो गाराखै तेर हाजार हाजार भक्त अदे थांगो बंगनि मानसि स्वरूपनानि एबाखाय बाबा लंत्राय निदाय नारिकाला बुनानि त्रिपुरा हास्तेनि आलका तीर्थस्थान हाइकियै अलंत्राय हाबं ताकसाक जरा सिनिमुं मायाखौ लामा कलमा हामिया तय हटनि सुजुग सुबिदा करै तफुंचे काबांमा लोकरक ताकबो आरो बिसिपति थांगै दंगो लंत्राय हाबंनि डेभलपमेन्टनि बागै बाराय बाराय यापिरक सेजाका अबनो जेरैनाय दिनै जों सागै मानखा 49 सामुनु आसक्थायनि काजाम एमएलए निराजय त्रिपुरा थांनाय 24 सेप्टेम्बर 2014 बिसिगो सामुनि लंत्राय हाफंनो टुरिस्ट स्पट सामनि बागै दलाई डिस्ट्रिक्टनि डीएमनि याक्तै खलाय हास्तेफा बीबी आचार्यानो कक्तुन सैजाखिने अबनि उलो अकक्तुन फरवार्ड खलायै 30 सेप्टेम्बर 2014 बिसिगो दलाई डिस्ट्रिक्टनि डीएम त्रिपुरा हापांनि टुरिज्म डिपार्टमेंट एबा खलाय बेरायखराय बेदेकनि मैनेजिंग डायरेक्टर नो कक्तुन सैख्या कासाम एमएलए निराजय त्रिपुरा थां आया बुका कर्म ते तिनि फाइनाल माले फाइनिं सावले आंनुले इमप्रुव फाइनाल के फाइनाल ना अखन जागो ए कोने कोने ए फाजुका हट हट
लंगत्राय बेली साब डिभिजननि सामुनु बाजारनि सालथाङादा 2-2.5 किलोमिटार थांगा हांगाय मालायो लंगत्राय हाबं एबा खाय लंगत्राय हिल अदायो थांनाय 1967 नि सिमी दाकसाक जरा बिसिपति शिव चतुर्दशीनि जरागो खाय पालायजागो गाराखै तेर हाजार हाजार भक्त अदाय थांगो बंनि tại gia đình kia nay thao ye tung nay mà tôi đinh bu chẳng tổ si nông lệ lôi
salamaya Sati Dewi salamaya Kau adalah kami Sati Dewi salamaya Sati Dewi salamaya Kau adalah kami Hur baba hur 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 लंगतराई बेली साब डिभिजननि सामुनु बाजारनि सालथाङादा 2-2.5 किलोमिटार थांगा हांगाय मालायो लंगतराई हाबं एबा खाय लंगतराई हिल अदायो थांनाय 1967 नि सिमि दाकसाक जरा बिसिपति शिव चतुर्दशीनि जरागो खाय पालायजागो गाराखै देर हाजार हाजार भक्त अदायो थांगो बंनि मानसि स्वरूपनानि एबा खाय बाबा लंगतराई निदाय नारिकाला बुनानि त्रिपुरा हास्टेनि आलका तीर्थस्थान हाइकियै अलंतराय हाबं दाकसाक जरा सिनिमुं मायाखौ लामा कलमा हामिया तय हटनि सुजुग सुबिदा करै तफुंचे काबांमा लोकरक ताकबो अर बिसिपति थांगै दंगो लंगतराय हाबंनि डेभलपमेन्टनि बागै बाराय बाराय यापिरक सेजाका अबनो जेरैनाय थिनि जों सागै मानका 49 सामुनु आसकथाइनि कासाम एमएलए निराजय त्रिपुरा थांनाय 24 सेप्टेम्बर 2014 बिसिग सामुनुनि लंगतराय हाफंनो टुरिस्ट स्पट सामनि बागै दलाई डिस्ट्रिक्टनि डीएमनि याक्तै खलाय हास्तेफा बीबी आचार्यानो कक्तुन सैजाखिनै अबनि उलो अ कक्तुन फरवार्ड खलायै 30 सेप्टेम्बर 2014 बिसिग दलाई डिस्ट्रिक्टनि डीएम त्रिपुरा हाफांनि टुरिज्म डिपार्टमेंट एबा खलाय बेरायखराय बेदेकनि मैनेजिंग डायरेक्टर नो कक्तुन सैख्या कासाम एमएलए निराजय त्रिपुरा थांनाय 8 जानुवारि 2016 बिसिग एसेम्बली सेसन जरिफुगोबो बनो लागै सुमुं तिसाजाक हिनैजों सागै मानखा अवदै जायतक मुंनि बिसिंतय बिल्डिं नग्रक खंसा खंनै तांगायरो जंमानि नंजाखा तफुं लामा कलमा तय हर इलेक्ट्रिसिटीनि मुंसा डेभलपमेन्ट नंजगिया कासाम एमएलए निराजय त्रिपुरानि उलो फाइनाय एमएलए नि जरागोबो मुंसा डेभलपमेन्ट रक नंजागिया फाइदि गायजों ताबक अ लंगतराय हाबंनि पुजारिनि खुक्तै खानागाय नायलायनो अ लंगतराय हाबंनि लाइबोमानि कथमारक लंगतराय मङादै हाफंदै बाइफुनि सिमिरक दिखे मेला रक पूजा आस्थाखे रजागे थाइका बतो अनेक बलखा जिनि आचु आचिन छाउन जरा प्रथम काय म पद्म आसन हे पद्म आसन हिसे बुमुं रागो थौर पद्म आसन उंते उंते से इमां साजगै लंगतराय शिवलिंग जत जन्म अब प्रथम हयते सृष्टि माटिर जनि शिवलिंग म नारका बुनाय नारका खैनाय तै ए हको जत तै पंग फाबो ब थामिया अर नकरै थाङो गमुखाय श्री विष्णुपद रामपद अब आराय ओ मुखाय मायं ओ तलानि मन्दिर खामाय यापाय ए मुखाय लंगतराय मन्दिर आद्य शक्ति लंगतराय मन्दिर ओ मुखाय गणेश तलांखलाय माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अबतिखाय चं तिनि अनेक सनपिन्द एरो सनपिन्द सुजक दङ इन काउस दाया नेखलाय पुरा कक सानाय भक्ति खेमाखा माया तावबो चले दङ इन बुरो तावबन जाव जुत नुखना अनेक रकम एखे मेला चलियो ओमफ्राय जमनि सागागो खाय ता तामाताय दं सागा तो सैन्य आसन बोलते जेनि कंथाय लंगद्रायनि कंथाय मा अरबो शिवलिंग दङ अर पूजा रग
हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें बुलाएंगे, हम लोग हानि बुसा है, हम लोग भूमिपुत्र हैं। अगर आप हमें सम्मान देंगे, अगर आप हमें सम्मान से बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि हमें कुछ पोस्ट ऑफ तिपरा मोथा वेरी इजी टू रन द स्टेट। सो आई हैव हर्ड व्हाट हेमंत बिश्व शर्मा हैज सेड, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, बट इट हैज टू बी ऑफिशियली फॉलोड एंड आई हैव टू ऑफिशियली बी आस्क्ड टू कम टू डिस्कस not about posts, not about individual seat sharings, but we have to be offered a constitutional solution. Call us for that and we will come and talk. We are, after all, proud people and we will go with pride and we will not go to Delhi us and which was taken away from us. Belaino Hambai, Khulungkha. लंगत्राय भेली साब डिभिजननि सामुनु बाजारनि सालथाङादा 2-2.5 किलोमिटार थांगा हांगाय मालायो लंगत्राय हाबं एबाखाय लंगत्राय हिल अदायो थांनाय 1967 नि सिमी दाकसाक जरा बिसिपति शिव चतुर्दशीनि जरागोखाय पालायजागो गाराखयै देर हाजार हाजार भक्त अदाय थांगो बंनि मानसि स्वरूपनानि एबाखाय बाबा लंगत्राय निदाय नारिकाला बुनानि त्रिपुरा हास्टेनि आलका तीर्थस्थान हाइकियै अलंगत्राय हाबं दाकसाक जरा सिनिमुं मायाखौ लामा कलमा हामिया तय हदनि सुजुग सुबिदा करै तफुंचे काबांमा लोकरक ताकबो आरो बिसिपति थांगै दंगो बेनि बागै बाराय बाराय यापिरक सेजाका अबनो जेरैनाय दिनि जों सागै मानखा 49